الله من الشيطان इसमें बांध दे ट्राइपॉड है ना कमर इसमें बांध दे الرجيم بسم الله इसे उठा यार सामने बैठा है الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله बस माइक की तो जरूरत नहीं है واتبعوا शायद من बस साउंड لم बड़ा ऊंचा يزده ماله وولده है إلا बस अभी करा خسارا ومكروا مكرا इस तरह की तेरे हाथ से इस तरह की وقالوا इस तरह की لتذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا माइक की तो जरूरत नहीं है إنا लगा के देखना कौन सा था خطيئات تغرقوا فأدخلوا نارا ठीक हो فلن मुझे ठीक يجدوا और لهم नहीं من कुर्सी دون कुर्सी है الله ऊपर أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم.